नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमनु स्वागत करुच्ची आम शक्ति न्यूज को। आज रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। राज्य में खाली पड़ी 5014 डाक्तर पदवी। बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्न रे यही उत्तर रखिंट स्वास्थ्य मंत्री। 1114 जन स्पेशलिस्ट डाक्तर 5014 पदवी खाली पड़ी। 30 जिले में 375 सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रे डाक्तर नाहंती। गंजाम रे सर्वाधिक 450 जन, मयूरभंज रे 309, कटक रे 271, खोर्धा जिले में 12 जन डाक्तर पदवी खाली पड़ी। सेहीपरि मयूरभंज और गंजाम रे सर्वाधिक 87 लेखाई स्पेशलिस्ट डाक्तर पदवी खाली रही। दीर्घ दिन छुट्टी थिबा 196 डाक्तर उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबा नै विधानसभा रे स्वास्थ्य मंत्री श्री मुकेश महालिक सूचना दैछंती। परवर्ती खबर। पश्चिम बंगरू ओडिशा सहित अन्य राज्य को आलू रप्तानी बंद रही। ममता बानार्जी सरकार ओडिशा राज्य को आलू बंद करने पर ममता सरकार बसिचंती पश्चिम बंग प्रगतिशील आलू व्यवसाय संघ। आज सुधा सरकार सीमार कटकणा न उठाइले मध्यरात्रि समस्त शीतल भंडार निज राज्य अर्थात पश्चिम बंग को भी आलू बंद कर प्रेसमिट कर चेतावनी देइछि पश्चिम बंग व्यवसाय संघ। गत 5 दिन हेब पश्चिमबंग सरकार पड़ोशी राज्य सीमार चेकपोस्ट लगाई आलू गाड़ी को रोकुचंती। खाली ओडिशा नुहे बिहार और झारखंड भली अनेक राज्य को पश्चिमबंगर आलू जाई पारु नाही। फल स्टोर रे आलू पाचिबा आरंभ कलानी। विभिन्न शीतल भंडार मालिक माने खेती सहिबा आरंभ कलेनी। एने सेठाकर प्रगतिशील आलू व्यवसाय संघ प्रेसमिट जरिया समस्त सीमारू कटकणा हटाइबाकू दाबी करिछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। 3 वर्ष रे 150 कोटी लुटी नेलेनी साइबर लुटेरा। एने एबे जाए 6368 मामला रुजु होईची। गिरफ होईचंती 1388 जन लुटेरा। किंतु आश्चर्यर कथा हैला कि लोकों को फेरस्त होईची मात्र 2 कोटी 52 लाख टंका। 2023 मसीह 2348 मामला रे 5022 जन गिरफ होइतिबा बेले लुट होईची 47 कोटी 94 लाख टंका। राज्य रे एई घटना बारंबार घटुथिबा बेले एई घटना रे सरकार सख्त पदक्षेप नेउचंती। आगुकु मध्य एपरि घटना को किपरि रोकी हेबो एवं लोकों को अधिकरु अधिक सचेतन करबाकू सरकार चेष्टा करूछंती बोली बीजेडी विधायक प्रशांत बेहेरा प्रश्न रे उत्तर रखिचंती मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी बोली खबर पड़िछि। परवर्ती खबर। गंजाम जिला हिंजिली ब्लॉक रालभ ग्राम रे आयोजित नाटक मंच रे कलाकार माने घुसुरी मारी खाइबा घटना रे जड़े व्यक्ति गिरफ होइचंती। एही घटना रे वन विभाग मामला दायर करिबा परे बिंबाधर गौड़ नामक अभियुक्त को खलिकोट अंचल गिरफ करा जायछि। रालभ गाँव में गत नवेम्बर 24 तारिख में परिवर्षण होता पौराणिक नाटक रामायण। राक्षस भेषर थिबा किछि कलाकार एक छोट जीवंत घुसुरी को मंच उपर को आनिथिले। एहा परे सेमाने घुसुरी को बांधी झुलाई देइथिले। राक्षस भूमिकार अभिनय करुथुवा व्यक्ति माने आसी घुसुरीर पेट चिरी तार अंतर्भुजुला बाहर कर देइथिले। एहा परे अन्य जन कलाकार पाटी लगाई घुसुरी पेटरू किछि अंश टाणी आनी ताकू चोबाउतुबा देखिबाकू मिलिथिला। किछि समय धरी मंच उपर एभली दृश्य जारी रहिथिला बेले एभली घटना को नहीं पशुप्रेमी और साधारण जनता मध्य उद्वेग प्रकाश पाई। सेहीपरि माकड़ परी पोशाक पिंधिथिबा 2 कलाकार हिंजिली काटुरे बजरंगी दल पक्षरु आयोजित स्टंड रे 2टी विषधर साप सहित खेलुवा नजर आसीथिला। एने ब्रह्मपुर डीएफओ सन्नी खोखर कहिसंती जे आयोजकों मध्यरु जनकु गिरफ करा जायछि एवं एही घटना रे संपृक्त अन्य मानकु शीघ्र गिरफ करा जिवो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। माटी तळे मिलिला पुला पुला टंका आउ सुना। कोरापुटू नारायणपाटना ब्लॉक केलुबाड़ी गाँव 70 वर्षीय सीताराम मेलका माटी तले टंका सुना पोतिथिले। तांको मृत्यु परे परिवार लोक माटी खोली टंका बाहर करिसंती। टंका गुड़िक उई खाई जाइथिबा बेले किछि नष्ट होई जाइछि। 1000 कि 2000 नुहे 1 लाख रु अधिक टंका से माटी तले पोति रखिथिले। 11 ग्राम रु अधिक सुना मध्य माटी तले पोतिथिले सीताराम। तेबे तांको संपर्कीय 32,000 नगद टंका पाइथिला बेले
অবশিষ্ট টঙ্কা মাটি তলে রয়েছে বলে খবর মিলিছে। পরবর্তী খবর, বাংলাদেশে ভারত বিরোধী হাওয়া বহুথবা বেড়ে ত্রিপুরার নির্দেশ রয়েছে তুরন্ত বাকি পয়সা ফেরাও। এনটিপিসি বিদ্যুৎ ব্যাপার নিগম লিমিটেড মাধ্যমে হয়েছে বিজুଳି বাণিজ্যিক চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ উপরে ত্রিপুরা 135 কোটি টঙ্কার বিজুଳି বিল বাকি রখিছে। তুরন্ত এই বাকি টঙ্কা ফেরাইবাকু ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশକୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ହାୱା ତେଜୁଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବ୍ରାହ୍ମଣବରିଆ ଜିଲ୍ଲାରେ ଢାକା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅଗରତାଲା କୋଲକାତା ବସ୍ ଉପରେ ଶନିବାର ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଆଉ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶୀ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିଲା, ତେବେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଭାରତୀୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତ୍ରିପୁରା ବାଂଲାଦେଶ ଉପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛି। ବାକି ଥିବା ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ରବିବାର ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରତନ ଲାଲ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ବାକି ପଇସା ଦେବାକୁ ବିପିଡିବିକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବାଂଲାଦେଶ ତ୍ରିପୁରାକୁ 160 ମେଗାୱାଟ ବିଜୁଳି ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଏହି ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଏନଭିପିଏମ ତଦାରଖ କରନ୍ତି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ଯେପରି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରେ, ଏନେଇ ଆମେ ଏନଭିପିଏନ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବୋଲି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଦେଉନାହିଁ, କିସ୍ତି ଆକାରରେ ଦେଉଛି, ଫଳରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ଆଳୁର ତାତି। ଆଳୁ ସଙ୍କଟ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିରୋଧୀ। ବିଧାନସଭା ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଉଠିଲା ଆଳୁ ସଙ୍କଟର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 30 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣିଲେ ସେ ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଳୁ କେଉଁ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ କ'ଣ ଟାଣୁନାହିଁ ବୋଲି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ 8 କିଲୋ ପଚା ଆଳୁ ଆସୁଛି। ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୋକ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନର ଚତୁର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖୁଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ଭିତରେ ପୋଲିସ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 13,373 ପୋଲିସ ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 13,373 ପୋଲିସ ପଦବୀ ସମେତ 2,416 ହୋମଗାର୍ଡ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଜେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ବି 882ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ଚୟନ, ପଦୋନ୍ନତି ପୂରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜିଏସଟି ସଂଗ୍ରହରେ ପୁଣି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଛି ଭାରତ। ନଭେମ୍ବରରେ ମୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ 8.5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1.82 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ସମୟରେ ଏହା 1.68 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରବିବାର ଜାରି କରିଥିବା ଡାଟାରୁ ଏହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜିଏସଟି ଆଦାୟ 4,704 କୋଟି ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ଅବଧିରେ 4,295 କୋଟି ତୁଳନାରେ 10% ଅଧିକ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଜିଏସଟି ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସଟିରେ ରାଜ୍ୟକୁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଦ୍ୟାବଧି 17,253 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରହିଛି 11%। ନଭେମ୍ବରରେ ମୋଟ ଜିଏସଟି ମଧ୍ୟରେ 34,141 କୋଟିର କେନ୍ଦ୍ର ଜିଏସଟି, 43,047 କୋଟିର ରାଜ୍ୟ ଜିଏସଟି, 51,828 କୋଟିର ସମନ୍ୱିତ ଜିଏସଟି ଏବଂ 13,253 କୋଟିର ସେସ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଏହି ଅବଧିରେ ଘରୋଇ ନେଣଦେଣରୁ ଜିଏସଟି 9.4% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 1.40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୁମାତ୍ରା ନିକଟ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଘନୀଭୂତ ହେବ। ଏହା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁ ଆଡ଼େ ମୁହାଁଇବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସମ୍ଭବତଃ ତାପମାତ୍ରା ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ 6 ତାରିଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ
4 डिग्री कमिब। एही समय मध्यरे शीतर प्रकोप वृद्धि पाइब। सेहीपरि आज आउ आसंता काली एवं आसंता 9 तारिख रे राज्य अधिकांश स्थान रे पाग मेघुआ रहिब। भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल रे आसंता 5 दिन जाए तापमात्रा अपरिवर्तित रहिब। सेहीपरि 5 तारिख रु 7 तारिख मध्यरे कुहुडी होई पारे बोली आकलन करछन्ती। आसंता 24 घंटा रे दक्षिण उपकूल रे ओ दक्षिण ओडिसा रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेबो। अन्य जिला गुड़िकरे कोहला पाग रहिबो बोली आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु ये थिला आजिर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। आशा करूछु आमर खबर प्रसारण आपनकु भलो लागुथिबो। जदि भलो लागुथाय ताले आम वीडियोटी को लाइक करिवे, शेयर करिवे एवं चैनल रो सपोर्ट पई सब्सक्राइब करिवे। चैनल रो नोटिफिकेशन आइकन को जदि आपण ऑल रखिबे आमर परवर्ती वीडियो संपर्कित सूचना प्रथमे पाई परिबे। दर्शक बंधु आज पई रहूची नमस्कार। जय जगन्नाथ।